Good evening, students. How are you all? Okay, so I hope all of you are fine. And yes, I'm fine too. So students, I welcome you to today's tele-education class. So are you all ready for the class? Okay. So students, এতিয়া এটা কথা কোৱাচোন কেতিয়াবা তোমালোকৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নে যে আমি কিবা এটা কথা কৈছো বাট তাৰ একচুৱেল মিনিংটো বেলেগ হয় ওকে সো যেনে অসমীয়াত আমি কিছুমান কথা কওঁ হাত দীঘল মানুহ তেনেকে কনে নকওঁ কিছুমান বস্তু থাকে হয়নে তোমালোকে পঢ়িছা আছামিছত Yes, থাকে হয়নে সো হেবোৰক আমি জতুৱা ঠাঁচ বুলি কওঁ হয়নে নহয় Yes. So in the same way আমাৰ ইংলিছতো এনেকুৱা কিছুমান জতুৱা ঠাঁচ থাকে আৰু যিবোৰক আমি idioms বুলি কওঁ Okay. Okay. So students, today the topic that we are going to discuss is idioms. Okay. So let us begin with the class. Okay. So students, what can you all see in the picture? Yes. So it's a classroom and the teacher is teaching the students, isn't it? Yes. So Sawa Hasun. Okay. So what is the teacher saying? See? So is the problem very difficult to solve? So the teacher is asking the students, is the problem very difficult to solve? Malkok je moi maths to boardot koribo disu, hetu khub difficult paisa neki, khub tan paisa neki buli hudhise. Not at all, madam. I can solve it within a minute. It's a piece of cake for me. Okay? So student to ki kole swa not at all, madam. I can solve it within a minute. It's a piece of cake for me. So yat ami ki paisu swa piece of cake. So student to je yat piece of cake buli kole. Itu ki khwa cake or kotha kole niki student jone? So কি কলে যে মই প্ৰবলেমটো অকনো টাফ নহয় মই 1 মিনিটত সলভ কৰিব পাৰো এইটো মোৰ কাৰণে এটা পিস অফ কেক হয় বুলি কলে সো পিস অফ কেক মানে খোৱা কেকৰ কথা কলে নেকি বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন ভাবাচোন obviously নাই কোৱা হয়নে সো মই যে কৈছিলো কেতিয়াবা আমি কও কিবা এটা কিন্তু তাৰ মিনিংটো একচুয়ালি হয় কিবা এটা হয়নে Yes. So ঠিক তেনেদৰে ইয়াত piece of cake বুলি যে কৈছে so piece of cake মানে হৈছে very easy okay so কি কৈছে not at all madam I can solve it within a minute it's a piece of cake for me that means it's very easy for me বুলি ক'ব বিচাৰিছে okay okay then next চাও Okay, so the boy is showing his answer to the teacher. So, madam, is my answer right? So, teacher jone ki koi saha? Yes, Harish, you hit the nail on the head. So, ki koi say you hit the nail on the head. So, hit the nail on the head mane etu koi se neki je tumi yes tumar answer to correct hoise tumi ekdom গজালটো মূৰত মাৰি দিলা হেতু তেনেকে কলে আমি দেখুতে তেনেকে লাগিছে কিন্তু আসলতে হেতু বুজালে জানো নাই বুজোৱা ন so you hit the nail on the head means কি হয় কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন yes you hit the nail on the head মানে perfect accurate যে হৰিশে সুধিছিলে যে মোৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে নে ম্যাম চাই দিয়কচোন তেতিয়া টিচাৰ জনে ক'লে yes হৰিশ you hit the nail on the head that means তোমাৰ আনসাৰটো একেবাৰে পারফেক্ট হৈছে একেবাৰে কাৰেক্ট হৈছে বুলি ক'লে okay okay then next Varun, do you know Harish always scores 100% in mathematics? So, Lorajane ki kole? Okay, je Varun, do you know Harish always scores 100% in mathematics? Okay, jane kole. Tetya,
Yes, I do. He burns the midnight oil. Okay, so ki kole, Varune ki kole, je yes, mo janu, Harishe, 100% by mathematics. He burns the midnight oil. So, yat je burns the midnight oil buli kole, ratir sakir tel pura buli je ami ko. That means ki hoy, tumaloke janane, ratir sakir tel pura mane ki? Sakir tel puri pelai ki kore? পঢ়ে হয়নে so খুব বেছি কষ্ট কৰে he burns the midnight oil so what is the meaning of this works hard studies till late night okay so harishe খুব বেছি কষ্ট কৰে গুটে ৰাতি পঢ়ে হেকাৰণে mathsত 100% he পায় ঠিক আছে বুজি পালা so এইবোৰ হৈছে idioms okay so you should know these types of idioms so তোমালোকে যেতিয়া এনেকুৱা types of idioms বোৰ use কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ english টো বেছি standard হৈ যাব okay so আমি normally কোৱাতকে আমি যদি এইবোৰ idioms use কৰো আমাৰ english টো বেছি standard হৈ যায় okay yes so now next চাও আহা কি আছে so match the idiom with its correct meaning so here there are I mean, there is a box which is divided into two parts, A and B ase. So, A ki ase, B ki ase, ami sam. Okay, so A ase swa, kisuman sentences ase, aru B to ase kisuman meaning. So, yat A kisuman idioms dia ase, juntu meaning to ami milabo lagibo. So, first sentence to ki ase swa. The shopkeeper calls it a day at 9:30 p.m. every day. Okay. So, ki koise the shopkeeper calls it a day at 9:30 p.m. every day. So, yat ase shopkeeper calls it a day at 9:30 p.m. every day. So, here ami idioms to palu calls it a day. So, yes, we have the idiom calls it a day. Now, you have to match this idiom with its meaning. So, kuntu hobo pare koasun tumaloke calls it a day meaning. Right side is swa option sorry B box to ki ase. Kuntu hobo pare yar correct answer. Yes. So, shopkeeper calls it a day, closes or ends. That means ki koise je every hoday rati 9:30 bajat shopkeeper jone dukan bondho kore kam hek kore so dukan bondho kore so closes or ends okay so this is the answer then next we have why do you beat around the bush I have no patience okay so yat ami paisu beat around the bush so beat around the bush mane ki hoy ketiaba আমি কি কৰো কেতিয়াবা আমি ডাইৰেক্টলি কথা এটা কব যেতিয়া নোৱাৰো ধৰি লোৱা তোমালোকে ঘৰত মা দেউতাক কিবা এটা কব বিচাৰিছা কিন্তু খুব ডাইৰেক্টলি কথাটো কব নাই পাৰা সো ঘুৰাই পকাই পেলাই কৰবাত ধৰি লোৱা যাব ওলাইছা পিকনিক যাবা বা কৰবাত ফুৰিবলৈ যাবা তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ কথা আগত নকৈ পেলাই কেনেকে কোৱা যে মোৰ লগৰ জন অমুকত যাব তাৰ দেউতাকে তাক যাবলৈ পারমিশন দিছে পইচা দিছে হয়নে তেনেকে স্টার্ট কৰা কথাটো হয় নাই সো দ্যাট তোমাকো তোমাৰ মা দেউতাই যাবলৈ দিয়ে তাৰ পিছত তুমি লাহেকে কবা যে ময়ো যাব পাৰিম নেকি খুব ঘূৰাই পকাই হে লাষ্টত আসল কথাটো কোৱা হয়নে হৈছে নে কেতিয়াবা এনেকুৱা তোমালোকৰ হয় ন আমাৰ সকলোৰে হয় সো beat around the bush mane ki direct কথাটো নকৈ পেলাই ঘুৰাই পকাই কথাটো কোৱা okay so ইয়াত right side এ সোৱা কোনটো হ'ব পাৰে correct answer ইয়াৰে beat around the bush or yes very good so going away from the main topic okay so main topic to pura atori goi ulot palotke kiba beleg topic ani tar upot koatuke beat around the bush buli koy and etu hol amar number 2 answer then let us look at number 3 I had told him to keep the matter to himself but he let the cat out of the bag so here we have this one so here we have the idiom
let the cat out of the bag. So কি কৈছে sentence to ভালকে পঢ়ি চালে তোমালোকে গম পাবা. I had told him to keep the matter to himself. মই তাক কথাটো তাৰ লগতে ৰাখিব দিছিলো, কাকো কবলৈ মানা কৰিছিলো. But he কি কৰিলে? Let the cat out of the bag. That means কি হয়? Meaning to গমে পালা তোমালোকে? পাইছা জানো? ভাবাচোন কোনটো হ'ব পাৰে? Yes, reveal secret. Okay, so reveal secret is the correct answer. Then we have next, number 4. When I came home late in the evening, my father was terribly angry. My brother added fuel to the fire. So কি কৈছে যে মই যেতিয়া ঘৰলৈ গধূলি দেৰিকে আহিছিলো, মোৰ দেউতাক খুব বেছি খং কৰিছিলে। আৰু মোৰ ব্ৰাদাৰে কি কৰিলে? ব্ৰাদাৰ বুলি ক'লে দাদা হ'ব পাৰে, ভাইটি হ'ব পাৰে, added fuel to the fire. So কেতিয়াবা ধৰি লোৱা তুমি খুব বেছি তোমালোকৰ এক্সাম্পল দিছো, বহুত দেৰিলৈকে বাহিৰত খেলিলা, তাৰপিছত ঘৰত আহিলা, ওকে? তাৰপিছত মায়ে গালি দিলে, ওকে, বা দেউতাই গালি পাৰিলে, তাৰপিছত আকৌ তোমাৰ যদি দাদা বা বাইদেউ আছে বা ভন্টি বা ভাইটি আছে, তেওঁলোকে যদি কৈ দিলে যে আজি তুমি কম নম্বৰো পাইছা, স্কুলত পানিশমেন্ট খাইছা বা টিচাৰৰ কোব খাইছা, যে কিহৰ কাৰণে? কম নম্বৰ পোৱা কাৰণে। তেতিয়া কি হ'ব? এইটো জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালা বুলি যে আমি কওঁ, কনে নকওঁ? Yes, already তোমাৰ মা বা দেউতাৰ তোমাৰ ওপৰত খং উঠিয়ে আছে, তাৰ ওপৰতে আকৌ ভাইটি বা ভন্টি আকৌ এটা লগাই দিলে যে ই আজি কম নম্বৰো পাইছে। হ'ল নে ষ্টাৰ্ট? মা দেউতাৰ পৰা পুৰা গালি, হয়নে? Yes, so জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালা বুলি যে আমি কওঁ, so ইয়াতো আমি পালো added fuel to the fire. Okay, so ইয়াৰ আনসাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে? ইয়াৰ মিনিংটো? Yes, very good. Help to intensify it. কিবা এটা বস্তু আৰু বেছিকে বঢ়াই দিয়া. Okay? Okay. Then number 5 we have, there is a this one. So there is a cricket match between India and New Zealand. It is an acid test for both the countries. Okay, so কি কৈছে ইয়াত যে ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত ক্ৰিকেট মেচ এটা আছে। ইয়াত কৈছে যে it is an acid test. So acid test মানে কি হ'ব পাৰে? কোৱাচোন মিনিংটো কোনটো হ'ব পাৰে? Yes. So here the meaning is crucial or real. It's an acid test for both the countries. মানে বহুত দুইটা কান্ট্ৰি কাৰণে এইটো বহুত ফাইনেল বুলি কোৱাৰ লগে কি সৰি ক্ৰিকেট মেচ বুলি কোৱা বা ফাইনেল মেচ বুলি কোৱা মানে কি বহুত ডাঙৰ এটা টেষ্ট হয় এইটো, হয় নাই? কোনে জিকিব কোনে হাৰিব সব টেনশনত থাকে। সো এইটো এটা এচিড টেষ্ট বুলি কৈছে। That means crucial or real, very important. Okay, then next, yes, so this is the answer for number 5. The next we have, so why are you sleeping here? Don't you have roof over your head? So ইয়াত আমি কি পালো? Roof over your head. So ধৰি লোৱা কোনবাই বাহিৰত ৰাস্তাত শুই আছে, বাৰান্দাত শুই আছে, okay, গছৰ তলত শুই আছে, তেতিয়া যদি কোনবাই সোধে যে why are you sleeping here? Don't you have a roof over your head? So that means কি বুজি পালাই চাগে তোমালোকে? Don't you have roof over your head? মানে কি হ'ব? Yes, shelter. So তুমি যে এনেকে গছৰ তলত শুই আছা বা ৰাস্তাত শুই আছা, তোমাৰ কি থাকিবলৈ ঘৰ নাই নেকি? Shelter. Okay, so these are the meanings of some idioms, okay, which are very important in our day-to-day life when we speak English. Okay, so please try to learn more and more idioms. Okay, so we have more, we'll see in the next part. Okay, so now students, picture to দেখি এতিয়া কোৱাচোন এই মানুহজন ক্ষীণ নে শকত? Obviously বহুত ক্ষীণ মানুহ হয়, হয়নে? চাওচোন, a bag of bones. Okay, so ইয়াত কি বুলি কৈছে? A bag of bones. That means কি?
হাড্ডিৰ টোপোলা okay so মানুহজনৰ গাত দেহত মাংস নাই অকল হাড্ডি আছে বুলি যে আমি কওঁ অকল হাড় কেডালে হাড় বুলি কওঁ হয়নে নহয় yes that means মানুহজন খুব ক্ষীণ okay so bag of bones thin skinny okay so এইটো এটা idiom হয় thin or skinny বুলি নকৈ পেলাই আমি ক'ব পাৰো bag of bones so I can't believe how thin he is just so কি হ'ব yes he is just a bag of bones then next we have okay so what can you all see in the picture yes so there is a man who is standing behind bars okay so behind bars মানে কি হয় জানানে yes so behind bars মানে jailot বা prisonot thoka okay so in prison so in prison বুলি in prison to বহুত easy হয় so আমি যদি খুব ধুনিয়া english কব বিচাৰিছো so in prison to নকয় আমি কব পাৰো যে the thief is behind the bars okay so the thief has been put dash for 6 months so কি হ'ব correct answer to yes behind bars for 6 months then next okay so what is happening here yes it's raining very heavily খুব জোৰে বৰষুণ দি আছে চাও হাসুন pouring cats and dogs okay so ইয়াত কি কৈছে pouring cats and dogs so তাৰ মানে বুজি পালাই তোমালোকে কি কৈছে pouring cats and dogs মানে কি yes so raining heavily খুব জোৰে বৰষুণ দিয়াকে আমি pouring cats and dogs বুলি কওঁ okay okay so saha I could not go to school today as it has been there since morning so কি হ'ব ইয়াত correct answer good so it has been pouring cats and dogs since morning then next saha so কি দেখিছা তোমালোকে picture খনত what can you all see yes so some people have gathered in front of a factory okay office etar frontত বহুত মানুহ গোট খাইছে so ইয়াত কি কৈছে so all hell broke loose okay so all hell broke loose মানে কি হয় sudden change in a situation violent and noisy okay যে suddenly খুব হুলস্থুল পৰিবেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰা all hell broke loose okay so let's see that's when the workers gathered outside the company to protest so কি হ'ব পাৰে ইয়াত very good so all hell broke loose when the workers gathered outside the company to protest ঠিক আছে okay so next আমি চাম আকৌ চোৱা so picture খনত কি দেখিছা তোমালোকে first মানুহজন দেখাত দেখিবলৈ কেনেকুৱা yes খুব simple মানুহ এজন হয় নে নহয় yes so অকমান ফটা চিৰা কাপোৰ পিন্ধিছে হয় নে নাই আৰু next মানুহজন চোৱাচোন মানুহজন same মানুহজন হয় নে হয় নে কিন্তু next মানুহজনক অকমান বেলেগ লাগিছে হয় না অকমান মানে বহুতে বেলেগ লাগিছে so কি বেলেগ লাগিছে কোৱাচোন yes so earlier he was very poor now he has become a rich man so dingit gold or chain pindise khub dhuniya kapur pindise so he is no longer poor right yes so let's see rags to riches so yat ki koise rags to riches so rags mane ki hoy janane tumaloke yes phota sira rags to riches so phota sirar obostar pura dhoni hoy jua okay so rags to riches so this is another idiom so rise from extreme poverty to one of great wealth okay je khub dukhiya obostar pura
খুব ধনী হৈ যোৱাটো rags and riches বুলি কওঁ আমি okay so this is an idiom so আমি ইমান দীঘলকে rise from extreme poverty to one of great wealth এনেকে ইমান লম্বাকে নিলিখি পেলাই আমি rags to riches বুলি use কৰিব পাৰো okay so খুব কম words খুব ডাঙৰ meaning এটা বুজাই যায় so he rose from dash through his hard work so কি হ'ব he rose from yes rags to riches from his hard work okay okay then next so here is a boy Rohit আৰু Rohite হাতত কি লৈ আছে চোৱা yes grade card খন লৈ আছে so কিমান পাইছে কি grade পাইছে Rohite yes A plus হয়নে চাওহাচোন on cloud 9 so Rohite খুব ধুনিয়াকে হাঁহি আছে হয়নে so A plus পালে তোমালোকে ফুটি কৰিবা নে দুখ কৰিবা obviously ফুটি কৰিবা হয়নে নহয় so on cloud 9 মানে কি হৈছে yes খুব বেছি ফুটি লগা so A plus পাইছে Rohite so he is on cloud 9 so overjoyed very happy okay so on cloud 9 mane very happy let's see Rohit was there when he scored A plus in the test okay so obviously all of you also will be happy when you score A plus in the exam yes or no yes so Rohit was also very happy when he scored A plus in the test so here what will be the correct answer yes, Rohit was on cloud 9 when he scored A plus in the test. Then let's see. Okay, so photo khon dekhi tumalage dhoribo parisai. So these boys have what? They have received prizes. Yes or no? So tinta prize paise first, second, third. Sahasun, add another feature to your cap. So add another feature to your cap মানে কি মই আগতে বুজাই দিছো যে তুমি ধৰি লোৱা পঢ়াত খুব ভাল হয় ওকে সো পঢ়াত ভাল প্লাস তুমি খেলতো ভাল ওকে সো দ্যাট মিন্স কি তুমি অলৰেডি কিবা এটা ভাল কৰি আছা তোমাৰ একাডেমিকত বা তোমাৰ কোৱালিটিজত আৰু এটা এড হৈ গল যেতিয়া তুমি খেলত প্ৰাইজ এটা পালা হয়নে so add another feather to your cap mane referring success or achievement okay so aru eta tumar life ot success jetia add hobo so add another feather to your cap hoi jabo okay then let us look at the sentence Rahul dash by winning the quiz competition so ki hobo pare correct answer to yes Rahul added another feather to his cap by winning the quiz competition hoine yes then okay so students here I have an assignment for all of you all so assignment eta ase tumalke assignment to likhi loba thik ase okay so ki dia ase swa write sentences of your own using each idiom okay so idiom yet দুটা idiom দিয়া আছে so এই দুটা idiom use কৰি পেলাই তোমালোকে sentence বনাব লাগে ঠিক আছে okay I'm giving you all time to write this question so assignment to কৰিবা question to লিখি লোৱা তোমালোক সকলোৱে লিখি লৈ পেলাই এটো homework কৰিবা আৰু ঘৰত যোন আছে তোমাৰ ডাঙৰ তোমাৰ elder বা তোমাৰ parents লিখি পেলাই দেখুৱাবা okay so please write it down take out your copy pen বা piece of paper উলিয়াই পেলাই লিখিবা so all of you please write down fast write it down nilikhake nathakiba this is very useful for you all
So on cloud 9 and a piece of cake. So দুটা আছে, দুইটাৰে তোমালোকে sentence বনাব লাগিব. So অলপ আগতে পঢ়াইছোৱে on cloud 9 মানে কি হয় meaningও কৈ দিছো. A piece of cake to কি হয় হেতুৰো meaning কৈ দিছো. So it's not difficult one. It's very easy. So all of you please try and do this at home. Okay, holne likha? Okay, so I hope all of you are done. So let us move on to the summary of today's class. Okay, so ami summary to sao aji ki pohilu ami. Okay, so a piece of cake hit the nail on the head, burns the midnight oil, ups and downs, rags from riches, on cloud 9, add feather to your cap. So these are the idioms that we have discussed about today. So I hope you'll remember this. You can write it down fast if you want. Okay, so buji pala hokolwe sage. So piece of cake mane ki asile, very easy. He solved the problem as if it was a piece of cake. Okay, so piece of cake. So it was pouring cats and dogs yesterday. So it was pouring cats and dogs yesterday. So pouring cats and dogs, I think all of you remember it was raining very heavily. Then Sita was on cloud 9 when she won the singing competition. So on cloud 9, I hope all of you remember, that means Sita was very overjoyed. Then we have the wise old man said that life is full of ups and downs. Okay, so the wise old man said that life is full of ups and downs. ঠিক আছে, বুজি পালা? Okay. A group of words implying a different meaning when used together. Okay, so a group of words implying a different meaning when used together. So moi jete class to begin koisilu tetia koisilu je ami kote kiba eta ko but lage meaning to actually kiba eta hoy beleg hoy. So a group of words implying a different meaning when used together. So they are known as idioms. Okay, so I hope all of you are clear. I hope all of you have understood whatever I have taught you all today. And so I hope you are benefited by today's class. Okay, so we'll meet again in the next class with a new and more interesting topic. So all of you please stay home and stay safe. Thank you.